Kinsa ang dili maengganyo ana guys nga grabe ang hatagan, grabe ang kitaan kay Meta guys. Dako kay silang hatag nga sweldo karon. Oh my God. Tabang Lord, tabang blind na unsa na. Ang tibok glan, vlogger na tanan guys. Oh my God, di ba guys? Makalipay or maka-proud guys no kay almost there is sa taga-glan guys is naga-content na sila guys. Vlog na sila. Burot-burot na naga-vlog na sila guys. So which is good kaayo guys no kay syempre ginahanglan nato karong panahon na og mga extra income, kinahanglan nato nga magkuan ta maging madiskarte kung para do na tay pangdungag sa ato ang mga daily needs. So ang vlog guys ang pinakadako nga desisyon or pinakadako nga og good decision nga nahimo diri sa mga taga-Glano nga mag-create og content, maghimo og vlog kay para maka-earn og extra income. So I hope guys no ang katong mga kuan guys katong mga taga-Glan nga nag-start karon og mga vlog, nag-start karon og paghimo og content creator content sa man naman ko kabalo hinon mo yaw yan unta kamo guys labi na sa mga baguhan guys padayon nang jud mo guys o dapat guys nga anda mo tanan mo dawat kung unsa man ang ihatag ni Meta sa inyo ha og anda mo tanan mo dawat kung kanus amo or mo paabot kung kanus amo hatagan ni Meta og tools to be monetized in his or her basta sa iya nga platform guys no kaya ang uban man gud guys taman lang jud siya sa kuan taman lang jud siya sa kanang sugod wala na sunod wala na gihuman o wala na gipadayon so dapat kung ikaw mag-start or nagasugod ka karon o content creator labi nang sa mga taga-Glan nagsugod na karon og nag-start na karon dapat ang gisulod sa nimo sa imong hunahuna nga gisugdan naman ako ni ipadayon nako ni og unsa man ang maabdang o sa mga andangatan ani ipadayon gyapon nako ni kay kabalo mo guys. Oo, i-share lang jud nako no. Kapila ko diri sa Facebook na demonetize, kapila ko diri sa Facebook na ban, kapila ko diri sa Facebook na deactivate ang account, kapila ko hantod karon ginatagaan gyapon kog restriction kay diri sa Facebook guys no kanang oh my God, dili dyan siya pareha sa ubang nga platform nga warningan pa ka. Tagaan pa kag tulo ka chance na para pakuan diri sa Facebook once naka-violate ka, once nga nakagibuhat, once na naimali sa imong ikuan, daritso tanggalan ka sa ilang gihatag nga tool sa imuha. Dili kay ingon nga warning pa. Okay lang kung plug content kay murag pwede pa nimo siya mahatag og solusyon. Pero guys, kung na siya ganang gamay, for example, wala kay gibuhat, na kay gibit-bit nga against the community standard. Like for example, nagbitbit ka og lagaraw, nagbitbit ka og kanang martilyo, nagbitbit ka og kanang mga bisag dulaan nga pusil-pusil. Ingna ko guys, very strict kayo si Meta karong panahon na. So, kamo nga mga baguhan nga nagsugod karon o nisulod sa mundo sa creation nga I know kanang murag creator naman jud ta diri sa lungsod sa Glantanan. Welcome kamo sa world ni Meta og i-enjoy lang jud ang the best jud dira guys nga inyong buhaton para doon na mo lakas loob or doon na mo kanang inspiration sa inyo kuan is to enjoy your content, to enjoy your kung unsa ang imong ginabuhat, unsa ang imong gina-upload, i-enjoy nimo no matter sa mga bash sa mga tao dira kay kabalo mo guys as a content creator guys dili tanan mo suporta sa imuha mas daghan ang katawan ka mas daghan ang i-down ka mas daghan ang magingon nabuang naman siguro ni siya pero sa imong determination sa imong kakusog ug sa imong kanang imong eagerness nga mahimo og content creator sa imong ka eagerness na maka extra income dili na nimo panumbalingon guys dapat buo ang imuhang kuan determination nga kaya nako ni go fight and welcome kamo guys, this is your Uncle Charles, the self-proclaimed vlogger ng Glicer and gani po rabis grabe ka init, oh my God.